Asan ka, Trob? Nakulay tayo. Blue. Asan ka, Trob? Tap na lang PU boy, nasa market ako. Party ko boy. 7 up, 8 up, 9 up. Takbo mga EPS. Okay ina nyo. Trob, asan ka, Trob? Ito pa boy oh. Saan punta boss? Yan DO direkta boss. Sige mga Trob? Trob? Where are you? Para kanan, radio 2, 4 up. Kanan, radio na. Mag-iipis pa ba ako? Mga nakasyaman. Open ko na. Eli ka na lang dun ano. WTF. Pa-spell doon. Loading pa load. Asan ka, Trob? Market. Asan ka, Trob? Market nga ni. Trade yan dito, trade. Saka ba? Sabihin mo kung saan ka. Campus. Shotgun. Ano lang yung pre, yung... Kanan, radio 1 up, 2 up, 3 up, para 4 up, 5 up, babain nyo, 6 up. Burnik, PU, burnik. Palag, baba. Ito pre. Baba. Asan ka, Trob? Saan? Pasok green. Nakit ulit green boy. Nakit green. Nakit green. Nandiyan pa siya. Nakit green. Ay, friend na pala. Saan mo nga itong mga 10k lang, 10k. Boss Burn, saan ka? May PT ka na? Wala pa akong PT pre. Accept mo na, accept. Dito ka sa amin. Nandito si ano eh. Si Elec eh. Saan na? Yung Abutin boss, tatay ka boss. Pagka-iri mo boss, wag mo na ugasan. Boss Burn, sali ako. Bakit gumalaw sa bird? Likod na. Sumabit lang ako kay Nado eh. Ganun. Sumabit lang ako boss, wait. Drop mo na lang. Ayun. Baka mamay madalihan tayo dyan, gagi. Apat to. Ilan ba, Boss Burn, pa-drop mo. PU, para mabigay ko kay Cardo. Salamat. Ayoko dito. Asigaw si Oblo pag di na BBA. Ayoko dito. Nagagalit si Oblo pag di na BBA. Dito ka na, Elec. Minunto alis pa. Wala ata sila rin FPS. Saling yung si Puyatan, pre. Doon ka na. Kila ano, kung gusto mo dun, kila rin. Doon ka na. Isa lang epis dito. Tampo na. Tampo Wala lang na, agad si Elec. Oblo. Kalami susuyuhin kita. Hindi, dalawa naman na epis dito. Diyan ka na kila Renz. Kunin ko si Poncho. Wait lang, bibili lang muna tayong PO. Wala pa lang akong PO. Buhok na FLM bininta kay Boss Toyo. Mayroon ng larawan ng alagad ni FLM na si Casper kung saan nagpunta ito kay Boss Toyo upang magbenta ng ginupit na buhok. Ang binenta mo? Utang inang yan. Edited daw yan, sabi ni Toyo. Si Toyo yung nagsabi. Yan. Magatis. May pes nyo dito, Oblo. Dalawa. Para drop ko PO. Ay, gago ka. Bibili pala ako. Oh my God, relax. COVID, go out. Oh my God. Agak tadi. Agak. Kalango ita. Traffic. Ilo ng agi guys. Oh, ayo. Nag-iba na yung itsura. Sa baba, Dito lang boy, marami namatay boy. Sabi ka naman green boy. Nakit sa baba. Pasok rin. Huwag na kayo bumaba. Ako, yung karakter ko boy. Ay, shit.
green, pasok green. Dami pala nila. Huwag na kayo bumaba. Ayan na, akitin na kayo. Pasok na green boy. Tago kayo sa mga indie boy. TG, TG. TG. Pasok Saan green. yan? Pasok green boy. Team gawit ng okay. Easy na naman ako. Ayun. Yo, 3. Green. Bang meron? 3, 2, 1, baba. Babain nyo. Tara baba. Tara baba. Pakanan. Pakanan, red 1 up. 2 up. 3 up. Harap. 4 up. 5 up. Babain nyo. 6 up. 7 up. Palag. Baba. 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 Pasok green. Pasok green. Pasok green. Nakit ulit green boy. Nakit ulit green. Nakit green. Nakit green. Elect, bubunot ka? Wala, anong... Kurap. Awat ka na kurap. Hindi nga makabuo. Nang, ano, bubuhayin yung kan? Yung mga pau-int na ring? Nakuha ko 2 int, 1 dex. Paldo. Dapat nga Eh ipa. di, kung perfect na lang binigay sa'yo, di wala ka ng problema. Oo, 3M na agad yun. Silent drone trap, America's biggest warship out in the waters, where U.S. aircraft carriers are meant to rule. Something quiet, dangerous, taking shape. USS Abraham Lincoln, one of America's most powerful carriers, sailing into a kind of threat. Not jets, swarms of Iranian drone, cheap and fast, and hard to track. These drones don't need perfect. Experts warn dozens, Russian, low and silent, using radar, Jed. defense, forcing See you. $1 million missile, chase $1,000 target. Iran has tested drones across the east. Now analysts fear the same tactic, challenge U.S. carrier. Itrop, tamang note. Ilan bang PU, Jed? Ano na? Wala. Ganun naman. Loob na Burnek, drop mo na lang. Start na. Check na pala. Di puta, yung ano namin, PT. Kaliwa, party ko. Nasa macro, kaliwa. Ano yun, Jed? Party ko, kaliwa. Say, pabalik ka PU, Teg. 2 lang. Sige, Ay, party, sige, party, sige. kanan, baba, kanan. Kaliwa ko, nasa kaliwa. Kanan, baba. Lagi. 2 lang, Tito. Dito Sky, di puta, dito Sky. Ito box na nasali ako dito pinaano. Padrop ako PU sa party ko, boy. Padrop ako PU. Thank you, Teng. Asan si 1 case ko? Oy, dito ka 1 case in. Gago, puno ako. Todo na to, PU ng party ko. Asan ba? Asan ka? Swiss. Gitna na, gitna, Dito. gitna, gitna. May mga party na, gitna, gitna, gitna. Autopats niyo, boss. Autopats niyo, boss. Hello. Boss. Hello. Yung 1KC tsaka A12. Ay, sorry. Ay, Base lang muna, boss. Wala na ba slot, mga boss? Wala na slot? Uy, sali niyo yun si Paspuyetan. Para sa amin, para sa amin, boss Petan. Boy. Para sa amin. Nasaan ba yan? Kanino, kanino? Tuyo, Iputa, boss. boss Petan, iputa. Yan. Okay na. 3, 2, 1, upper tulay muna, upper tulay. Antayin sa Okay, upper ang tulay, dami boss. na. Upper tulay. Ang dami na naman burat sa likod. hello. Ikad, aga naman ito ni Kad. Kaliwa nga, Nakausap mo abulin na si ito kaliwa. Kapamang. Abulin nyo. Abulin nyo to, boy. Abulin nyo. Kaliwa. MH elect. Wala pang upper tuloy pa daw eh. Kumakbo na kasi eh. Balik na. Dito lang. Ito lang, kalati lang. Nagtrabaho siya. Kalati lang. Saan nyo iba? Todo na to. Autopats nyo, boss, ha? Dito lang. Tingin na. Okay na? Party? Good na to? Wala akong work.
Isa namatay yun. Upper tuloy na boy. 3, 2, 1, upper tuloy nga. Naipik yung iba. Dami sa base natin. Si Angel tapos si Con si ano na ganun yung mention natin. Boy, likuran nyo boy. Harap, ready 1. Up, Queenie ah. up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up pala. Nasaan 10, si Ate up, Bella? Harap, ready 1. Up, 2, Oh, met. up 3, up 4, up 5, Ah, 6, up 7, up palag 8, up palag pa, palag mga buhay, ready 1. Up 2, up palag 3, wala pa. up palag Wala pa 5, up, ading. base na boy, base na boy, So, base na. magkakaading. Macro ka boy, balik na base, balik na base, balik na base, base, full box na kayo sa base boss. Full box agad sa base, full box agad sa base. Full box sa base. Mic nyo nga muna yung new commander. Off mic nyo nga muna yan. Piti kay Mitch. Piti ka lahat eh Mitch. Drop ano. Okay na? 3, 2, 1, baba. Rekta baba boss, rekta baba. Rekta baba. Baba, okay. Sagasaan nyo boy, baba. PF na boss, PF na. PF. Huwag na-cancel sipa nyo boss, sipa ulit. Lower tulay, okay, lower tulay. Abot yung MH dyan boss. Harap, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Palag, 6 up. Harap, Utang 7 na, up. kapal. 8 up. Niraso na naman ako. Sino May ba resto sa- na kayo. O preso na kayo pre. Babanggalan din naman tayo ng babangga para di madinig. Huwag muna, kawawa naman kami mga FPS. Base lang boss, base lang boss. Base lang. Lakad nga kayo pakaliwa boss, pakaliwang kuweba. Kaliwang Nasa kuweba PF ka lang lang. sila, nasa PF lang sila. Ha? Nasa baba, PF. Ito lang, kaliwang kuweba lang boss. Patayin nyo nga yan. Ito lang, kaliwang kuweba lang, kaliwang kuweba. Ito lang. Okay na lahat. Piti kay MH. MH. Dito nga kaliwa tayo boss. Kaliwa. Opreso nga kayo iba boss. Opreso kayo. Ano. Baba. Ito harapan nyo boy. Bulin nyo nga ito boy. Bulin nyo. Okay. Sa likod. Pa, right. Dito ka harap likod. Chok nyo dito boss. Chok nyo. Dito lang macro ko lang. Kunti yan, sila rescue yan. Palag, ready 1. Up, babayin nyo nga. 2. Up, 3. Up. 4 Hindi ka up. nako, hindi siya puro. Kalahati ng tulay. May namatay? Kalahating tulay lang, boss. Kalahating tulay. Piti ka MH. 3, 2, 1, baba, pakaliwa. May daanan din sa butas, boy. Ay, wala pa ng daan yung tank rito. 3, 2, 1, balik nga, pa PF. Pa-base natin, boss, pa-base. Pag bumuka sila, buka rin kayo. O, dito lang, lower tulay lang. Ayan, akatin nga. Akatin nyo. Tunggab, ready 1, up. 2, up, angat. 3, up. 4, up. Angat. 5, up. 6, up, angat. 7, up, angat. 8, up. Angat. 9, up. Tapos tayo. Tayo dun pre. Okay, base lang, boy. Base lang. Full box sa rito sa base, boy. Habulin natin yan. Full box sa base. Full box. Piti kay MH. 3, 2, 1. Habulin nyo nga, boy. Habulin nyo yung may mga MH, boy. Habulin nyo. Wala na yung image ha, Habulin nyo hanggang baba. Harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Puta, namatay pa tayo, boss. Baba lang. Lower tulay. Balik na, boy. Lower tulay. Balik na. Angat. Upper tulay. Marami namatay. Light speed power kick. Tas upper tulay na, boss. Gago na dito pala. Upper tulay. Upper tulay lang, boss. Dito lang, upper tulay. Full box muna, boss. Upper tulay. Dito na lahat. Okay na. Piti kay MH. Okay na. 3,
2, 1, baba, 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 baba. Baba, 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 right sa PF boss, right ka lower tuloy nila. Sipa lang ng sipa. Sipa lang ng sipa. Kung masyado bumuka boss. Harap. Harap. Wala dito lang lower tulay. Harap, ready 1. Up. No 2. Up 3. Up 4. Up 5. 6. Up 7. Up 8. Palag 9. Up 10. Up. Wasak pa rin tayo boss. Base lang boss. Base lang. Base lang. Full box boss. Right speed power kick ulit. Ito na. Sige may. 3 2 1. Tara baba. 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 Patay kung patay na to boss. Dito par. Sige, harapan nyo boss. Sige, harapan nyo hanggang baba. Harap hanggang baba. Abulin nyo. Ready 1. Up 2. Up 3. Up 4. Up PF na boss. Sakasaan nyo lahat. Huwag nyo nabulin nyo isang piraso. Harap. Ready 1. Up. 2. Up. 3 up. 4 up. Harap. Chok yan. Ready 1. Up. 2 up. Okay na puro MP sa mali nasa likod. Gago. Request na yun, pre. Nakakill ba kayo? Kasama palbong oh. Kamba? Nakakachamba lang, pre. Ito lang. Full box dito. Wala eh, makasi lang kaya ko yung bato. Hindi na makasisid. Okay na, piti kayo mate. 3, 2, 1, tara, upper tuloy na kagad bow. Upper tuloy lang, harap, ready 1. Harapan nyo, sige, sumsubin nyo. Puking ina nyo, ayaw nyo muwi, ready 1. Ready 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 3, 2, 1, baba, habol pa boss, harap. Pakanan. Pakanan, ito pakanan, ready 1, up. PF na, PF lang, ho. Harap. Harapan nyo, harap, ready 1. Up, harap, 2. Up, 3. Up, 4. Harap, 5. Up. Harap. 6 up. 7 up. 8 up. Wala. O yan boss, salpukan ng salpukan. Pagalingan sumipa. Wala, base lang. May scouter ba dito sa atin? Wala. Wala ang base lang boss. May naiwan? May naiwan ba sa party nyo? Meron? Sige dito muna boss. Base lang boss. Base lang. Base lang. May naiwan pa. Okay na? Okay na? Kakanan tayo boss. Kakanan tayo. 3, 2, 1. Kanan. Kanan boss. Kanan boss. May scouter ba dito sa atin? Wala naman eh no? Kanan tayo boss. Meron yung ano. Sino? Bukirat na tayo. To, patayin nyo nga to. Puking inan to mga to eh. Wag na. Yan nyo na. Tuloy lang boss, tuloy lang. Light speed power kick, piti ko ulit MH. Ito lang. 3, 2, 1, baba. Pa-PF boss. PF. Wala pa base natin boss, pa base. 3, 2, 1, angat. Scouter, si Burikat. Angat, nasa base na boss. Pakanan, harap, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, harap, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, palag, sa pa, harap, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, harap pa, sa pa, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, Wala namang 5 aiming up. dyan ah. Bahayin nyo kami, balls! Pleases! Saka ng wasak, wala ka sa top. Ito lang, boss. Base lang, boss. Boss, pitik image, boss. 3, 2, 1, tara, boss. Labas, boss. Labas. Oh, walang image to. Labas, sipahin nyo, boss. Pag walang image, sipahin nyo, boss. Harap, boss. Harap, ready 1. Up. 2 up. 3 up. Harap lang. Walang bababa. Harapan nyo, boss. Chok nyo, boss. Tira back. Harap, mauubos din yan. Harap, ready 1. Up, harap. 2 up. 3 up. Sapa, 4 up. 5 up. Baba. Baba na. Ready 1. Up. Skill, boss. Hindi subsob. Skill.
Boss tayo? Ay, doon. Dami. Para tayong ginulungan ah. Preso Wait pa lang, nga boss. ako. Dito lang, atras kayo konti, boss. Matitira kayo dyan. Ayan na! Atras! Uy! Galaw! Ito lang. Okay na lahat? Piti kayo, mate. Okay na? 3, 2, 1. Tara, upper tulay. Upper tulay. Tara, upper tulay. Mabilisan lang to, boss. Pakaliwa, boss. Pakaliwa, boss. Pakaliwa. Abulin nyo to, boss. Butan nyo yan, boss. Okay. Bulin nyo. Tornado mo, Bornek. Titigil yan. Okay. Okay. Sumbong ka sa kaparte mo. Baba. Okay. Wala na ako na ano. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Huwag nyo nabulin. Yun, napatay pa nila. Napatay nyo? Nasa base na natin, boss. Lag. Ito lang, boss. Lower tuloy lang, boss. 3, 2, 1, pa kanan. Kanan, 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 kanan. Kahit na base, boss. Nasa harap, baka kaya nyo mag-tornado. Pwede red kasipa na rin. Pa kanan, harap kanan. Pa kanan, harap, para, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, harap, 7 up, palabas, 8 up, 9 up, nasa likod nyo na, harap pa, ready 1. Up, 2, up palag, 3, up, stack up si Burnek, 4, up, 5 up, hindi mo abot yung 0, no? Ito lang, boss, base lang. Base lang. Base lang, boss, patayin ka party ko. Base lang, full box kayo, boss. Okay na? Piti kayo, mage. Mage, kakaliwa tayo, boss. Kaliwa, 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 kaliwa. Ito, kaliwa. Puking ina mo talaga. Wala kang kadala-dala. Kaliwa. Abulin nyo to, boy, pamid. Abulin nyo. Sige, nandito makapal, boss. Nandito makapal. Nandito, harap. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 3, 2, 1, baba. Harap. Ready 1. Up. 2 up. Baba. 3 up. 4 up. 5 up. Na-tornado kaya. 6 up. Baba, 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 baba. Bulin nyo, boss. Bulin nyo. Bulin nyo. Harap. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Harap. 5 up. Baba. 6 up. 7 up. Ang lupit nyo. Wala kayong image. Tumatakbo kayo. Harap. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. Base na, boss. Ito naman ng 43x. 17-1. Base lang, boss. Base lang, boss. Yung mga boy ko, boss. Laban lang, boss. Base lang, base lang, base lang, base lang, base lang. Base lang. Okay na? Base. 3, 2, 1, piti kayo, mate. Ay, gago, nalutang pa ako. 3, 2, 1, upper tulay, boss. Upper tulay. Upper tulay. Upper tulay lang muna, boss. Upper tulay. Pakapal muna, upper tulay. 3, 2, 1, baba. Baba, 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 baba. Harap, ready 1. Ito lang, harap lang. Chok nyo lang, boss. Ito lang, boss. Eh, ito lang. Angat nga, angat nga, angat nga, angat nga. King inang yan ang kapal-kapal nyo. Nagchochok kayo. Ito lang, angat. Kaliwat kanan, boss. Kaliwat kanan lang, boss. Harap, harap. Kaliwat kanan, harap. Harap, ready 1. Up. 2, up, harap. Harap, 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 ready 1. Harap, ready 1. Up. 2 up. Harap. 3 up, harap. 4 up. 5 up. 6 up. Chok nyo kasi, boss. Huwag kayo dyan sa gitna. Antayin nyo umangat. Harap pa, palag pa, ready 1. Up, ang kapal nyo pa dyan. Yung nasa base, light speed power kick. Tara sa labas. Tara, makipagsuntukan dun, boss. Labas, 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 labas. Upper tulay, makipagsuntukan tayo dun. Upper tulay. Upper tulay lang, wala nang hahabol. Upper tulay. Upper tulay. Upper tulay, boss. Upper tulay na, boss. Dito na lahat. Upper tulay lang, boss. Upper tulay. Light speed power kick. Okay na? Ito kayo, mage. Okay na? 3, 2, 1, baba. Tara, baba. Dito pa rin, harap. Harap lang, kaliwat kanan lang. Uy, bago sumubsob.
3, 2, 1, subsub nga, ready 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, baba, 6 up, 7 up, baba, 8 up, 9 up, baba, 10 up, sige pala, ready 1, up, nandiyan yung mga burat, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, base lang ulit boss, base lang ulit, 3, 2, 1, upper tulay na nga boss, yung mga nabuhay, upper tulay, nandyan ba kalaban sa upper tulay? Upper tulay. Oh, atras. Gitna lang, gitna. Dito macro ko, boss. Macro ko lang, boss. Atras muna nga base, boss. Atras base. Marami namatay, boss. Base muna, boss. Base muna. Base. Atras na, boss. Atras. Pak ha. Atras lang, dito lang. PTK MH. 3, 2, Gago. 1. Tara, labas. Kaya pa, labas. Tara na. Ito lang, taas lang. Marami na iiwan, boss. Taas lang, boss. Akit na pre ha. Parap, Raduan. Parap, 2. Parap, 3. 4. Parap. Tangina na nasa gitna. Kawawa sa inyo, boss. Boss, chok nyo kaliwat kanan, boss. Paano kayo makakills niyan? Madadami yung nasa kaliwat kanan. Kawawa. Ang ina mo. Dalawa lang ako dun ah. Lang, boss. Base lang muna, boss. Base. Lang, boss. Base lang. Okay na, piti kayo, mate. Ay, nako. Dito pa rin sila pre upper. 3, 2, 1, kanan. Kanan, rekta to, boss. Tora, para, ready 1. Up. Unahan ako, sorry, boss. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Bilang. Paresu. Yun, dito lang. Atras kayo konti, boss. Atras kayo konti. Atras dito. Ito, kinang ina mo na. Harap. Para, ready 1. Up, para, 2. Up, 3. Up, 4. Up, 5. Up. Balag, 7. Up. Kakalboy. Base lang. Atras. Diyan kalaban, boss. Atras kayo, boss. Okay na, base. Okay na dito, piti kayo, mage. Diretso na tayo kayo, boss. Ganun din eh. 3, 2, 1, upper tulay, boss. Upper tulay. Wala mo nang lalabas, boy. Atras sa bante nyo lang, boss. Atras sa bante. Sige, chok nyo, boss. Atras sa bante. Harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Atras sa bante. Isa pa, harap, ready 1. Up. 2, up. Harap. 3, up. 4, up. 5, up. Isa pa, harap. Sa bante, harap, ready 1. Up. 2, up. Harap sa bante. Ge. Atras sa bante. Atras na. Base na ulit, boss. Lalabasin ulit natin yan. Base na, boss. Base na muna, boss. Atras muna. Atras. Sige. Harapan nyo nga yan. Atrasan nyo, boy. Sige, MH. 3, 2, 1. Tara nga, labas. Labasin nyo yan, boss. Ito, harap. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Labas. Pababa ng tulay. Harap. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. 8, up. 9, up. Baba. 10, up. Kapara. Ready 1. Up. 2, up. Oh, patras na. Atras. Upper tuloy nga, boss. Yung mga namatay. Upper tuloy, boss. Mga namatay. Boss, kaliwat kanan na, boss. Walang gigit na. Kaliwat kanan. Uy, paying kasama, boss. Upper tulay. Upper tulay, boss. Ano yung iba? Doon na to? Doon na to, boss.
Ito lang, taas lang. Boss, kaliwat kanan, boss. Nasa gitna kayo. Ito lang, kaliwat kanan, boss. Walang gigitna. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Walang gigitna. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Inutil! 3. Baba tayo, boss. 3. Ito lang. 2, 1, baba. Babain nyo nga. Baba, 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 baba. Pahing kasama, boss. Harap, ready 1. Up. 2. Up, atras. 3. Up, atras. 4. Up, harap. 1. Up, 2. Up, 3. Up, 4. Up, 5. Palag. Wala, di kaya. Hindi kaya yung pre. Wait lang. Kuta na natin, boss. Ayaw umakyat eh. Atras konti, boss. Atras konti. Okay na? Tingnan nyo nga yung mix, boss. Sabulin natin yan, boss. Baka makuha, boss. 3, 2, 1. Tara, labas, boss. Labas. Kaliwa nga, kaliwa, 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 kaliwa. Pull nyo nga to, boss. Yan, slow na, boss. O, pakapalan sa labas ng tulay, boss. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang. Ano yung iba? Atras, 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 atras. Chok nyo dito. Chok nyo dito. Chok nyo. Chok nyo. Chok nyo. Tingnan nyo yung macro ko. Harap, ready 1. Up, harap, 2. Up, 3. Up, harap, atras sa bante, boss. Tapa, harap, ready 1. Up. 2, up, harap, 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up, palab, boss. Tapa, harap, 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 ready 1. Okay na yung iba, patras na kagad, boss. Gago, pumitik si KJ pa. Naantay ko nga din. At tinamaan. Buti na lang. Lang, boss, wait lang, boss. Madami ka. Boom. Panis. Wait, sige, mate. 3, 2, 1. Sugurin nyo nga, boss. Sugurin nyo, harap, ready 1. Up. Up, 3. Up. 4. Up. 5, up. 6, up. 7, up. 8, up. Palag, sa pa, harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Upper tulay. Palagyan nyo upper tulay. Upper tulay. 3, 2, 1. Kaliwat ka na, harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Palag. 4, up. 5, up. 6, up. Palag. 7, up. 8, up. 9, up. Baba. Sa pa, ready 1. Up. Kayota, 2. Up. Ito lang. Angat, 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 angat. Harap, ready 1. Up. Upper tulay, boss. Upper tulay, upper tulay. Upper tulay lang, boss. Upper tulay. Upper tulay, boss. Upper tulay na, boss. Mga namatay, upper tulay. Upper tulay, upper tulay. Upper tulay. Pag-ABL nga ako, boss. PU pa kayo, bad. Trap! KPU, trap KPU. Dami namatay. Ano yung iba? Ay, wala ba yung iba? Ilang taas lang, boss. Angat, kaliwat kanan nga, boss. Kaliwat kanan, angat na sila, boss. Kaliwat kanan, hindi pa base. Kaliwat kanan, pwedeng katulong, boss. Kaliwat kanan, boss. Kaliwat kanan, boss. Kaliwat kanan, boss. Walang gigit na. Harap, harap lang, harap, harap lang. Ito lang, kaliwat kanan, boss. Ayun na, angat na, boss. Harap, kaliwat kanan, harap lang. Ito nga second image. Pag umangat pa isa, boss, bababay natin yan. Pag umangat pa isa, salubungin natin, boss. Three. Macro ko, 3. Macro ko, 3. Macro ko, 3. 2, 1, baba. Baba, 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 kaliwat kanan, baba, harap, ready 1. Up. 2, up, kaliwat kanan, pa-PF, 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 PF na muna, boss. PF muna, boss, PF muna, boss, PF muna, PF, 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 PF. PF muna yung iba. PF muna yung iba, boss.
PF iba boss, PF. PF. Kabay tayo lower natin boy, mga tiyata sila. Lang, 3, 2, 1 pa lower tuloy natin boss. Likod, sa likod. Ito sa likod natin boss, kaliwat kanan, chok nyo boss, kaliwat kanan. Harap, ready 1. Up. 2 up. Harap, 3 up. 4 up, harapan nyo boss. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Ang dami. Boss, bus tayo. Boss. Lang, boss. Ako patay mo kami boss. Base lang boss, base lang boss. Base lang muna. Wala kang pitik MH. Wait lang boss, papalit lang ang pads. Wala na ang pads. 3, 2, 1, tara upper tulay. Bago yung 12, papitikan nga ng MH yung 12. So, harap, ready 1. Up. 2, up, sundot lang. 3, up, sundot lang. Harap, ready 1. Up. Putang ina mo, namatay ako. Sumabit yung damit ko. Angat na boy. Angat. Chok nyo pa dyan sa taas, boss. Angat nyo pa. Angat, chok sa taas, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. Base na boss, base na. Lang boss, base muna boss. Okay na? Lang boss, base lang boss. Nilutang pa ang PU, kawawa talaga. Ito kayo mage. 3, 2, upper tulay. Diyan ba kalaban? Harapan nyo boss. Ready 1, up. 2 up. 3 up, harap. 4 up, harap. 5 up. 6 up, palag. 7 up. Palag. 8 up. Palag. Sub palabas. Okay, palagan nyo boss. Yung mga nasa baseline, speed power kick boss. Habang lumalabas. Boss pa rin tayo. Boss. Palagan nyo boss oh. Palagan nyo boss. Palabas. Palagan nyo palabas. Palagan nyo palabas. Labas. Labas, harap. Ready 1. Up. Up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pa, harap. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. I'm so sorry. Taas lang boy. Taas lang. Are you playing din? Wala. Balik taas, boss. Ano mo sa buwan niya? Ayoko. Upper muna, boss. Upper muna. Pwede kayo mate. Lang, upper lang. Natataas na pre. Ito lang. Kapag wala lang iyo. Ayaw ako eh. Baba ka kalate. Sige nga, sundutan boss. Sundutan lang, walang bababa. Sundutan lang. Kayong bababa boss, tutukin kayo nyan dyan. Sundutan lang. Si Banana Q, natuhog. Natin ang mugi ha. Harap. Sundutan lang boss, harap. Kaya harap, walang atras boss. 3, 2, 1, baba, harap, ready 1. Up, Walang 2, image. up, 3, Walang up, image. Walang 4, kami ng image. up, 5. Kawawa, walang Up. image. Natagasan ng image. Gusto yun. Try mo. Base lang. Base lang. Okay na, piti kayo image. 3, 2, 1, tara, upper. Upper lang, boss. Ito lang, upper lang. May mga naiiwan, boss.
Tinga, sundutan ulit, boss. Sundutan, tinga, sundutan. Sundutan, boss. Sundutan lang, sundutan lang. Ito lang. Atras nga, atras. May naiwan pa, boss. Yan, nakapreso pala. Pag umangat, boss, bababain natin, ha. Yun. Straight, baba, kalate lang, kalate. Harap, kalate. O, diba, musod. Harap, ready one. Up. Harap lang, boss. Kalate lang, boss. Kalate lang. Image na kayo dyan, boss. Image na. Okay lang. Okay, atras nga. Atras. Match daw ako. 3, 2, 1. Babayin nyo nga, boss. Babayin nyo. Putangan mo, naglag ako. Harap lang. Harap, ready one. Up, 2. Madamay pa ako. Up, harap, 3. Up, 4. Up, harap, 5. Up, 6. Up, balag. Sa pa, harap. Harap, ready one. Up, 2. Up. Putang mo, naipit ko. Tangina mo. Tayo na choke pre. Base lang, boss. Base. Harap. Lang. 3, 2, 1. Tara, labas. Labasin nyo nga, boss. Labasin nyo. MH kayo, boss. Labasin nyo. Sige, sunggaban nyo. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Isa pa. Harap. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag. Isa pa. Harap lang. Ready 1. Palag. Ready 1. Up. 2. Up. 3 up. Angat na boy. Angat muna, boss. Angat. Chok dyan sa taas. Ayan na, angat na. Ready 1. Up. Chok nyo. Upper tulay ng mga namatay. Upper tulay lang, boss. Chok nyo lang, boss. Upper tulay na boy nasa base. Upper tulay. Upper tulay, boss. Sige, mate. BABL nga ako, Burnek. Dikit nga macro ko, boss. Dikit. Babay natin kalate, ha. 3, 2, 1, baba kalate. Harap, ready 1. Up. Kalate lang, boss. Angat. Matayin nyo ba dun, boss? 3, 2, 1, baba. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Back. Back nyo agad, boss. 3, 2, 1, baba. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Baba. 4, up. 5, up. Baba kalahati. Sige, chok nyo, boss. Chok nyo. Sige, kalahati. Base lang. Kasyal pa nga. Base lang, boss. Base lang, boss. Base. Okay, napit kayo, mage. 3, 2, 1, tara, boss. Upper. Sundutin nyo to, boss. Sundutin nyo, ready 1. Up. 2, up. Okay, naman ako. 3, up. 4, up. Sundutan lang, boss. Huwag lang lalabas. Sundutin nyo yung mga pumapasok, boss. Sundutin nyo, boss. Mas makakarami kayo. Sundutin nyo naglalabas-pasok. Sundutin nyo naglalabas-pasok, boss. Kaya pa? Sundot lang, boss. Yung naglalabas-pasok, boss. Sundutin nyo, boss. Yung naglalabas-pasok. Sundot. Ready 1. Up. 2, up. Okay, naman ako. 3, up. 4, up. Base na, boss. Atras na base. Base na, boss. Base na. Okay na? Base box. Okay na, lahat. 3, 2, 1. Tara, upper tulay.
Upper to light, sundutan lang boss. Tira back nyo boss. Tira back nyo boss. Tira back nyo boss. Sabante lang boss, sige. Sige. Compress muna macro ko boss, compress, piti ka image. Baka meron lang sa likod ah. Yung MP 3, 2, 1, lumilipad. kaliwa, dito sa akin, sunod. Dito, chok nyo boss. O ano? Ito. Labas, harap, ready 1. Up, labas, 2. Up, 3. Up, 4. Up, labas, 5. Up, 6. Up, palag, 7 up. 8 up, ubus yan boss. Palagan nyo boss. Matters kasi kagad yung iba eh. Walang boss. Base muna boss, base muna. Okay na? Hindi kayo image, kakanan tayo. 3, 2, 1, kanan. Kanan. Kanan, pakapalan dito boss, walang sisilip boss. Ito lang. Kunti natin ah. 3, 2, 1, subsub na boss, subsub na boss, pa-base. Harap, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up, sa pa, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up. Base muna boss. Full box muna base, full box. Ito image. 3, pabiyay ako. 2, 1, tara, upper tulay. Sundutan lang dito boss, yung mga marunong boss, sundutan. Pwede ko tagusan yan eh, o. Itong katagos na ako boss. O, kaliwa, kaliwat kanan boss, likod, harap, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. Palag boy. Base lang boss. Base lang boss, base lang. Ito kay mage. 3, 2, 1, tara boss, abante pa upper to line. Tara, ready 1. Up, para 2. Up, 3. Up, 4. Up, 5. Up, harapan nyo boss, harapan nyo lang. Harap, palag kayo sa harap boss, Palagan nyo boss. Okay, palag. Sige, mate sa base. MH. 3, 2, 1, tara, upper tulay. Burnek, Torre de 1. Joke lang. Okay na mo. Ala, Torre de 1. Up. Natrap ko, Burnek. Tap lang boss, upper tulay lang boss, harap lang. Sige, mage. Ito lang, harapan nyo lang boss. Ano matay yun? Ano kapatay doon? Harap, kuweba, harap, ready 1. Up, 2. Up, 3. Up, 4. Up, 5. Up, 6. Palag.
Palag. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag. Base muna boss. Base na. Balik mo base. Base muna. Base. Full box muna base. Base. Sige mate. 3, 2, 1, tara boss. Abante boss. Abante na boss. Abante. Abante, harap. Ready 1. Up. 2, up. Ito lang. Sundot-sundutin nyo lang boss. Konti na lang matatapos na. Sundutin nyo lang boss. Sundot-sundot. Three, 2, 1, labas. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. 8, up. 9, up. 10, up. Labas, boss, labas. Nasa likod yung Nix. Nagpapa-impar. Tsaka yung Katel. Base lang muna boss, base lang. Base. Full box boss. Titik kayo mage. 3, 2, 1, tara upper tulay boss, upper tulay. Base lang, dito lang boss. Sundutin nyo lang. Lang boss. Sundutin nyo lang boss. Rap, labas. 2, 1. Up, labas 2. Up 3. Up 4. Up 5. Up 6. Labas. Labas na para 1. Up 2. Up 3. Up 4. Up, labas 5. Up 6. Up 7. Up 8 up, 9 up. Mga boss, base na boss. Ubos na ako. Lemit nga wali, habol ako. Saan lang lamang sa akin boss. Tara labas. Hindi nakabot, sayang. Top 11. Saan kalaban sa baba? Okay, ina mo. Top 11. Nice G. Tumama pa si Chris, walang napatay ni isa. FS nyo boss, sawaran nyo boss. Yung FS ko, dalihan nyo, dali, tutulog na ako. May trabaho na ako, boss. Ano mo, wag kang trabaho. Hindi uso sa'yo yun. Sa FS namin. 1K. Gusto na